Halo Kak Eli, Hai Angel, apa kabarnya nih Kak? puji Tuhan, kabarnya baik. Angel gimana? Angel juga baik nih Kak. Oke Kak, pertama-tama nih Angel mau makasih banget ya Kak, karena Kakak udah bersedia Angel wawancarai untuk memenuhi tugas Angel nih Kak, tugas komunikasi antar budaya. Jadi sebelum kita mulai Kak, Kakak boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, makasih kembali juga Angel. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Aku Eliana Trisusanti, aku seorang mahasiswi semester 4, asal dari Medan yang sekarang berkuliah di Universitas Pajajaran di Jawa Barat. Oke nih Kak, kita boleh langsung mulai wawancaranya aja ya Kak. Boleh, boleh. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Nah, tadi kan Kak Eli sudah mengatakan nih kalau Kakak sekarang lagi kuliah dan sedang tinggal di Jawa Barat ya Kak, Bandung mungkin ya Kak. Mm-mm, Nah, mm-mm. Angel mau nanya nih Kak, bagaimana sih perasaan Kak Eli nih saat pertama kali tiba ataupun tinggal di Bandung nih Kak? Oke. Mungkin waktu pertama kali tiba tuh, karena aku juga baru pertama kali ya ke Jawa Barat tuh ke Bandung, khususnya terkejut lah dengan cuacanya yang pastinya sangat dingin, jauh jauh berbeda dengan di Medan. Waktu di Medan, eh itu sih yang paling mencolok. Terus yang kedua, karena aku nggak langsung ngekos ya, tapi aku ke tempat keluarga dulu dan berkomunikasi dengan sepupu aku juga ada di situ, di mana yang bahasanya itu emang nadanya, tutur katanya itu beda gitu loh di Sumatera ya. Itu sih yang kalau yang paling apa berbeda gitu yang dirasain ketika aku pertama kali. Oh, berarti gini ya Kak, saat perasaan Kakak saat pertama kali tiba itu kayak langsung ada yang beda nih gitu ya Kak. Ya, shock gitu lah. Nah, oke Kak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Begini Kak, ketika suasana ataupun budaya baru membuat Kakak merasa nggak nyaman nih Kak, gimana sih cara Kak Eli sendiri untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan itu Kak? Oke. Jadi kalau dibilang tidak nyaman sih enggak juga ya, tapi emang butuh penyesuaian diri karena shock gitu kan. Apalagi di sini yang paling berbeda tuh dalam hal tutur kata, dalam nada bahasa, gaya bahasanya, sama sopan santunnya sih. Di sini tuh kayak apa ya, orang-orangnya tuh halus banget ngomongnya. Ngomongnya juga tuh uh, ada bahasa tertentu lah untuk orang tua, untuk teman sebaya gitu kan. Terus juga hmm, pokoknya di sini tuh mereka sangat sopan santun lah anaknya jauh banget ya sama di Medan juga kata bahasanya gitu sih. Oh, berarti Kak, Kakak itu untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu lebih ke menyesuaikan diri Kakak aja gitu ya Kak? Ya lebih ke ya apa ya, aku buka mindset lah kayak aku bakal stay nih di sini 4 tahun gitu. Oh, berarti harus aku yang menyesuaikan diri karena aku di sini sebagai pendatang kan, native gitu, bukan sebagai masyarakat lokalnya. Berarti aku harus mulai menyesuaikan diri lagi gitu tanpa menghilangkan budaya aku gitu. Benar-benar Kak. Nah, berbicara tentang menyesuaikan diri nih Kak, pertanyaan selanjutnya yang aku miliki itu agak berhubungan Kak dengan pertanyaan yang tadi. Bagaimana sih cara Kak Eli sendiri untuk menyesuaikan diri dengan budaya atau lingkungan baru Kakak pada saat ini? Oke, mungkin waktu apa ya penyesuaian itu aku mulai dari ketika aku masuk ke kampus ya itu eh, di situ aku masih mengamati gimana suasananya di sana, ini orang-orangnya seperti apa, bagaimana aku harus bertutur kata, bagaimana aku harus bertindak kalau di sini tuh gitu. Aku pertama banget tuh lebih mengamati suasana dulu. Setelah itu aku mulai em, berbicara kepada mereka gitu, kayak perkenalin nih, aku misalnya aku dari Sumatera nih guys gitu, kayak aku butuh
mereka juga udah mengerti lah gitu. Aku butuh effort buat menyesuaikan diri. Kadang aku tanya mereka, mereka juga jawab, mereka ajarin aku gitu. Kadang juga diisengin gitu ya. Jadi lebih ke situ sih kayak misalnya kan kalau di kampus kita juga ada pengabdian masyarakat gitu kan untuk masyarakat-masyarakat lokal. Itu juga kadang diajari dari kampus gimana uh, kita berbahasanya di kalangan masyarakat lokal gitu sih. Jadi ya emang lingkungannya sangat mendukung lah untuk aku belajar juga gitu. Berarti Kak, cara Kakak ini menyesuaikan diri itu lebih ke kakaknya membuka diri, kakaknya berbaur dengan Hmm, juga, dan ada juga gitu fasilitas yang buat Kakak bisa menyesuaikan diri Kakak seperti yang ya tadi. benar sekali. Oke, Kak. Benar. Ini the last but not least ya Kak Eli. Apa Baik. perbedaan nih yang paling berkesan antara budaya Kakak dulunya dengan budaya yang sekarang Kakak rasain nih Kak? Hmm, lebih ke nih ya karena aku seorang mahasiswi yang tinggal di ini ya, apa anak rantau lah bisa dibilang ya. Iya Kak. Berarti aku menyesuaikan juga pola hidup mahasiswanya, tata tata keramanya, tata berbicaranya, terus juga apa ya? Karena bisa dibilang anak rantau kayak kosan gitu ya. Jadi aku makannya juga harus bisa apa ya beradaptasi gitu. Dan di sini tuh makanannya emang beda lah sama yang di Medan. Masih pas di lidah tuh makanan Medan masih. Tapi di sini aku belajar juga yang paling berkesan tuh aku nada-nada bicara aku ya. Di Medan tuh aku kayak nada bicaranya lebih kasar atau kuat gitu ya. Di sini kan aku lebih menjaga lah, lebih halus gitu, lihat orangnya juga, terus lebih apa ya, lebih sopan santun di sini gitu. Karena mereka tuh di sini tuh punya punya tingkatan bahasa gitu loh. Kayak untuk masyarakat yang belum kamu kenal banget nih, ketika kamu turun ke desanya, mau misalnya kalau di aku tuh misalnya mau penelitian, mau belajar gitu. Aku pakai bahasa yang paling sopan nih. Kalau misalnya ke ini kalau teman-teman sebaya boleh kok pakai ini nggak apa-apa gitu gitu sih yang lebih aku pelajari dan ya cukup berkesan lah gitu. Eh, Seperti itu ya Kak. Berarti perbedaan yang paling berkesan bagi Kak ini dari segi makanan, sopan santunnya juga ya Kak Eli ya. Mm-mm. Lalu tutur kata gitu ya Kak atau nada dalam Kata nada bahasa ya benar. cara mungkin masyarakat di Medan dulunya dengan masyarakat yang di sana kebanyakan dengan budaya Sunda gitu ya Kak yang lembut-lembut. Ya satu lagi sih ada satu lagi. Apaan? Eh, Kayak mereka kalau kita di Medan ya nggak bahasa Batak lah gitu ya kita bicara sehari-hari. Ya, bener. Kalau mereka tuh beda, kalau mereka tuh di sini tuh pakai bahasa Sunda bicaranya. Jadi mau orang kota, mau yang pelosok juga tuh mereka tahu gitu bahasa Sunda. Kalau kita kan eh, banyak ya di kotanya juga orang-orang kotanya yang nggak bisa gitu bahasa Batak gitu. Itu sih. Jadi mereka kayak lebih masih menjaga gitu ya Kak bahasa daerahnya. Ya, Masih banyak. sangat 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 mereka. Mm-mm. Oh, seperti itu Kak. Makasih ya Kak informasi yang Kakak bagikan tadi. Oke, sama-sama Angel. Iya Kak, mungkin sekian dulu wawancara kita pada kali ini. Kalau Angel ada kesalahan kata tadi, Angel mohon maaf ya Kak. Oke, Makasih banyak makasih juga. Kak waktu Kak Eli yang udah Kakak luangin buat Angel wawancarain ya Kak. Ya, makasih juga ya Angel. Sukses Semangat terus nih. kuliahnya. Semangat. Iya Kak Eli juga semangat ya. Makasih Kak. Oke. Oke, Sama. nah, hello Emmanuel, Hello, you hear me? how are you? I'm fine. You? How are you? I'm fine too. Before that, I want to thank you very much for being willing to be interviewed to fulfill my assignment, namely intercultural communication. Okay, Emmanuel, do you want to introduce yourself first? What? Do you want to introduce yourself first? Okay. So yes, my name is Manuel. I'm from Italy. My experience with Indonesia is about like 3 years ago. When I've been to Indonesia for 1 year for an exchange program as an exchange student. So I've been living specifically in Medan,
North Sumatra, Sumatra Utara, for almost 11 months. So yeah, like 1 year of studying there. Okay, thank you, Emmanuel. All right, can we go to straight to the first question? Okay. Okay, first question. How did you feel when you first arrived or live in Indonesia? Yeah, when I first arrived, the first weeks were, well, strange, different. I felt like I didn't belong there, like I was a tourist, to be honest, because that was really the first impression, because it was the first weeks. I didn't really understand the language, the people, the culture itself, so it was kind of strange thing to me. But yeah, that was just the first maybe 2 weeks. Okay, Manuel, next question, yeah. Okay. What did you do when you first arrived or live in Indonesia? Yeah, when I first arrived in Indonesia, I was in Jakarta. So yeah, I arrived at Jakarta airport, and I stayed in Jakarta for 7 days because you had to fix some visas and all the bureaucracy thing. But then when I arrived to Medan 1 week later, the first thing I did, I think, was going to the market, to the pasar, and I think I had nasi goreng. Yes, it was the first thing I did. I was having breakfast at the market. Nasi goreng is delicious. Yeah, enak kali. Okay, let's move on to the next question. When the new atmosphere and culture makes you uncomfortable, then what will you do to get rid of the discomfort? So maybe the most difference in culture I found was the schedule of the day, like the daily routine. For example, since many people in Indonesia are Muslim, you have to wake up very early for praying, like at 4 in the morning. So that was something very strange for me, because I'm not used to waking that early. So in the first moment, it was very strange for me. But then I just get used to it, stay in bed and woke up later. Another thing, another cultural aspect that shook me a lot was the spicy food, for example. That is something we don't have in Europe in general. It's not such a thing. And firstly, I wasn't really a fan of the spicy food, but then I accommodated. I get used to. I started eating less spicy than Indonesian people used to, and started always adding more and more spice to it, and then got used after maybe a couple of months that the spicy food wasn't a problem anymore. Okay, Manuel, next question. How can you adjust to the new environment or culture? So an easy way to adjust to a new environment or culture is, for me, was at least the key for me to the success of this was stop making questions. I always used to ask why, but I stopped asking questions. I just start doing things. I just start adjusting myself. So I found out that by doing the things without asking, I also understood them. Okay, can we go to next question again? Of course, yes. Okay, Manuel, how do you feel after adjusting to the new culture? I felt very happy, yeah, because I think that I felt adjusted to Indonesian culture, maybe really adjusted after 2 months I was there, because I started speaking the language. I started understanding the language, which was
to me more important than speaking it in the first place. I started understanding the schedules, the rhythm of the people. So how fast, how slow people go, how many times does it take to take lunch, to go there. So once I really embraced the culture, I felt happy. I felt like Indonesian people because I was living actually with Indonesian people in Indonesian way. So it was very good for me. Okay, Manuel, this is the last but not least. What is the Okay. memorable difference between the culture of your country and the new culture that you encountered while in Indonesia? If I have to just pick one, which is the most fundamental one, to me is the way people approach and talk to each other. You know, Italian people are known to be very loud, very touchy. We hug people, we kiss people, and it's something which is not part of Indonesian communication. That's, you know, when you study, for example, linguistic, you know that there are not just the verbal expression, but also the facial, the corporal expression, the physical expression. And it's something which is not really so much in the Indonesian uh, expression. Indonesian people are also less direct than European. That's something Asian in general, I would say. So sometimes I remember at the beginning I was very direct and sounded almost rude to an Indonesian people, but that was just the Italian way. So I think the way we express even our feelings is it's way different. That's the major way we used to also express to the people. If we are angry with them, you don't really say that in Indonesia. We do in Italy. So I would say the way we express feelings towards other people and also the physical expression we use. Okay, Manuel, that's all our interview at this point. If I have mistake, I said sorry and I'm very grateful to you for taking time to help me. Thank you so much, Emmanuel. Thank you so much for the interview. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Dadah. Terima kasih.